الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لأعزائي التلاميذ. إذا اليوم الحصة الثالثة دائما في إطار الفصل ديال المثلثات المتشابهة les triangles semblables. إذا دائما كالعادة dans ce chapitre on apprendra à étudier et utiliser des cas d'isométrie dans la résolution des problèmes et comparer des longueurs et des mesures des angles, reconnaître deux triangles semblables et utiliser des cas de similitude. إذا في التمرين كما كتشوفوا عندي sur la figure ci-contre EF égale 8, FG égale 10, EG égale EH égale 12. Mais كتشوفوا les mesures sont représentées sur le schéma. EM égale 18 et HM égale 15. E et GM sont des points alignés. E, GM sont des points alignés. نقاط مستقيمية. Montrer que EM est bisectrice de l'angle FEH. بين بأن نصف مستقيم EM هو منصف للزاوية FEH. إذا طبعا للإجابة عن هذا السؤال، إذا هنا غادي مادام قال لك montrer que EM est bisectrice de l'angle FEH، donc هنا غادي نكومباري، donc on va comparer les deux angles FEG avec l'angle MEH. وهنا الإجابة على هذا هو هدف من الأهداف الأساسية ديال هذا الدرس. إذا كتلاحظوا هنا أعزائي التلاميذ d'après le schéma et d'après les hypothèses on n'a que les longueurs des côtés ديال les deux triangles. Donc هنا on pensera à utiliser le troisième cas de similitude. Et on va considérer les deux triangles EFG et le triangle EHM. إذا كتلاحظوا هنا هاد لي دو تريونغل عندي هذا وعندي هذا، دونك هذا بالزرق والآخر باللون بني. إذا كتشوفوا لي فورم ديالهم سون لي ميم. دونك هنا الفكرة الأولى غادي تبان بأن لي تريونغل سومبلابل. دونك لا كيستيون هي مونتري كو ام اي بيسيكتريس دو لونغل اف او اش. دونك غادي نستعملو هنا لي بروبريتي ديال لي تريونغل سومبلابل اللي هنا مادام عندي هنا فقط القياسات ديال الأضلاع أو أطوال الأضلاع ديال المثلثين معا. إذا هنا التفكير غادي يمشي مباشرة للحالة الثالثة لحالة تشابه المثلثات اللي هي تقول إذا كانت أضلاع مثلث أو أطوال أضلاع مثلث متناسبة مع أطوال أضلاع مثلث ثاني فالمثلثان متشابهان. إذا بالفرنسية اش غادي نقولو لو troisième cas de similitude شنو كتقول؟ si les longueurs des côtés de deux triangles sont 2 à 2 proportionnelles, alors ces triangles sont semblables. Je répète, si les longueurs des côtés de deux triangles sont 2 à 2 proportionnelles, alors ces triangles sont semblables. Donc on va déterminer les rapports suivants. Il غادي نشوفوا الآن EF sur EH. إذا شنو غادي يعطيني هنا؟ EF عندي 8، EH عندي 12. On va simplifier par 4, ça nous donne 2 sur 3. دابا غادي نمشيو on va calculer le rapport FG مع HM اللي غادي يعطينا FG هو 10 sur HM 15. On va simplifier par 5, ça nous donne 2 sur 3. Et le dernier rapport هو EG sur EM. Il a des 12 sur 18. On va simplifier par 6,
il va nous donner 2 sur 3. إذا لاحظوا هنايا عندي هنا égalité. Les 3 rapports sont égaux. EF sur H est égal à FG sur HM est égal à EG sur EM. Donc on va conclure que EF sur EH est égal à FG sur HM est égal au rapport EG sur EM. Donc on a bien que les côtés ou bien les longueurs les côtés du premier triangle EFG sont proportionnels aux côtés le deuxième triangle. Donc d'après le troisième cas de similitude, on en déduit que les deux triangles EFG et EHM sont semblables. Donc on a le signe semblable. Ou une autre propriété, si les deux triangles sont semblables, alors leurs angles homologues sont isométriques. Donc on a en particulier غادي ناخذ هذا l'angle مع هذا. Donc غادي يعطيني هنايا on déduit donc هنا بما انهم semblables donc j'en déduis que F l'angle FG est égal à l'angle, à la mesure d'angle MEH. Donc on a dit égalité, et comme les points EGM sont alignés, alors que EM, la demi-droite EM, est bien bisectrice de l'angle. شنو هو هذا l'angle؟ هو F اللي راه عندي في لا كيستيون FEH. فوالا. إذا أعزائي التلاميذ غادي نتلاقاو بعد لا ريداكسيون. إذا أعزائي التلاميذ عودة إلى التمرين. إذا غادي نقرا عليكم لا ريداكسيون. Montrons que M est bisectrice de l'angle FEH. D'après les hypothèses et le schéma, on n'a que les longueurs des côtés des deux triangles, les homas EFG et EMH. Donc, on pensera à utiliser le troisième cas des deux similitudes. On a bien, on va déterminer les trois rapports. EF sur EH égale à 2 tiers, FG sur EHM égale 2 tiers, EG sur EM égale 2 tiers. Donc on a les trois rapports sont égaux. D'après le troisième cas de similitude, les deux triangles, les homas EFG et EHM sont semblables. Et par conséquent, leurs angles homologues ont même mesure. Donc FEG est égal à MEH, d'où EM est bisectrice de l'angle FEH. إذا من خلال المعطيات والشكل إذا عندنا فقط هنا كتلاحظوا لي الأطوال ديال الأضلاع اللي حددناها على الشكل. إذا غادي نحددوا النسب. النسب كما كتلاحظوا اف على اف جي على اش ام و جي على او ام. إذا يلاحظ بأن النسب متساوية كلها تساوي 2 على 3 وبالتالي غادي نستنتجوا بأن الأضلاع ديال المثلث أو أطوال أضلاع المثلث اف جي متناسبة مع أطوال أضلاع المثلث اش ام، وبالتالي طبقا للحالة الثالثة لحالة تشابه المثلثات نستنتج بأن اف جي اش ام متشابهان، وبالتالي إذا كان المثلثان متشابهين فإن زواياه المتناظرة متقايسة. إذا غادي ناخذ بشكل خاص الزاوية FEG تساوي قياس زاوية MH، وبالتالي بما أن النقط EGM مستقيمية فالنصف المستقيم هو منصف للزاوية FEH. إذا أعزائي التلاميذ نقف هنا، نتلقى في حصة أخرى بوضعية جديدة. إلى اللقاء.